Naravno, prije svega u nama samim, da razori bunkere demonske u tvom umu. Šta je, braćo i sestre, lažno znanje, lažno učenje, lažna mudrost iz koje izviru mnogi ovi procesi koji nas dave i komadaju? Šta je to lažno poimanje života? Šta je to ako ne demonska centrala u sred tvojega uma? Šta je iskvarena volja, iskvarena grijehu, koja nas goni da živimo razvratno, brudno, nečisto? Ako ne centrala demonska, bunker demonski posred tvoje volje. I šta su razvraćena osjećanja, suprotstavljena evanđelskom kanonu, ako ne prisustvo istih tih neprijatelja u nama? Da Gospod dolazi sa svojim evanđeljem, sa svojim učenjem, dolazi i šalje svete apostole i svete oce i učitelje da razore Duhom Svetim sve to demonsko u nama. Ne nas da razaraju, neki to pogrešno tumače, pa misle da je askeza koju crkva nalaže, da je ona protivna čovjeku, a posebno danas. Pa malo li se gdje zaposti, odmah svi skaču od uže i šire rodbine, tu se uključuju oni za koje mi nismo ni znali da postoje, pa se svi brinu o nama, da nam post kakvu žalost ne načini, kakvu bolest da ne navuče. Odjednom velika pažnja i sumnjiva, vrlo sumnjiva briga. Otkud to? Od uznemirenih duhova zla. Jedino je žao i teško primijetiti kad vidimo ko je sve regrutovan u tim regrutnim centrima. Pa kad vidimo nekad i najbliže, vidiš kako te napada od najbliže, kako sikće na tebe od najrođenije. I to je poseban podvig, jer duhom mora se izdignemo i kao đako na vakuum, da zahvalimo i majici, i ocu, i bratu, i sestri na svemu, ali ne na takvom savjetu, na takvom blagoslovu, na takvom podstreku. Ili kako je sam Gospod rekao budućem apostolu Petru, koji je htio da ga skrene sa puta Golgotskog, da ga on zaštiti, pa je čuo, a i mi da čujemo, braćo i sestre, onaj strašan ukor, kad je rekao: idi od mene, Satan, jer ne misliš ono što je Božije, ono što je ljudsko. Time Gospod zaista, kako tumače sveti oci, nije on Petra nazvao Satanom, nego se obratio lično duhu koji je govorio kroz, ili kušao kroz budućeg prvovrhovnog apostola Petra. Zato je, braćo i sestre, mnogo važno razumjeti i blagoslove, i učenje, i strategiju naše crkve. Pa i mi, evo dobre prilike, ovo vrijeme nudi mnogo, bremenito je velikim mogućnostima za sve one koji hoće istinski hrišćanski da žive. Što hvali danas onome koji hoće da prati svetog apostola Pavla, Timoteja, Serafima Sarovskog, Silvestra Rimskog, đakona Avakuma, Lazara, mučenika i sve mučenike i novomučenike. Šta to, braćo i sestre, oni imaju, a mi da nemamo? Imamo sve uslove. U nekim
čak i prednjačimo. Ali šta nam nedostaje? Nedostaje nam ljubav prema Hristu koju su oni imali. Čežnja za njim, koja je davala blagodatnu silu da mogu sve to sa pjesmom da iznesu. Mi danas hoćemo duhovno da živimo na antidepresivim. Mi hoćemo duhovno da živimo na nikotinu, alkoholu i na mnogim drugim doping varijantama. Hoćemo duhovno da živimo na filmovima, ćemo duhovno da živimo na primitivnoj duševnosti koju projektuje savremena umjetnost, ćemo duhovno da živimo nadahnuti koje kakvim bolesnim filosofskim sistemima, ćemo duhovno da živimo u kombinaciji sa magijskim radnjama, ćemo duhovno da živimo baveći se meditacijama, jogama, astrologijama, ćemo duhovno da živimo, a da širimo svoje ambare, to jest bankovne račune na zemlji, hoćemo carstvo nebesko, ali pod uslovom da i zemaljsko ne izgubimo, i tako bezbroj sličnih pokušaja koji su nemogući. Hoćemo za Gospodom, ali bez Golgote. Hoćemo i mi hrišćani da budemo, ali bez jednog jedinog šamara, bez jednog jedinog udarca bičem po leđima, bez Golgote, bez krsta, bez smrti, bez gonjenja, ćemo čast ovdje na zemlji, slavu, prava, ćemo pravo da imamo još ovdje na zemlji. Ne može tako, braćo i sestre. Pazite, može, ali to je takozvano prelesno hrišćanstvo. Hajde uporedi taj život sa životom bilo kojeg pravog hrišćanina. To ne može da se upoređuje. To se tačno vidi da su to dva puta, da su to dvije vjere. Tačnije, vjera i nevjera. Kako je mogao apostol Pavle, a mi ne možemo? Eto, to je njega zadesilo i njegovog Timoteja, a danas su druga vremena. Čekaj, stani, ti govoriš o vremenu, a ja ti govorim o vječnome Bogu. Ti mi govoriš danas je drugačije, a ja ti kažem da je Hristos isti i juče, i danas, i sjutra, i do kraja vremena. On se nimalo mijenjao nije i neće se mijenjati. On je isti. Crkva je ista. Svijet se naglo mijenja, ali nemoj tu promjenu da pripisuješ crkvi, njenom predanju, njenom učenju. I danas, braćo i sestre, istinski hrišćani bivaju pokretani istim onim duhom koji je pokretao naše svete pretke. Tu se mi razlikujemo. Mi hoćemo najčešće opijeni tom hipnotičkom silom grijeha, mi hoćemo, i zamislite, toga ima koliko god hoćete, te prelesti, mi hoćemo crkvu bez Hrista. Mi hoćemo pravoslavlje bez pravoslavnog učenja i bez pravoslavnog življenja. Mi hoćemo nešto, a ne znamo šta hoćemo. I što je najgore, najopasnije za nas, nedostaje nam ona karika, zlatna karika, o kojoj govori sveti apostol u ovoj poslanici. Kaže da će primiti vijenac pravde, vijenac slave. Pazite, ka tome treba da se krećemo.
To je, braćo i sestre, cilj. Svi naši trudovi, svi naši podvizi, svi naši ratovi, sve naše borbe, sve naše rane, sav naš znoj, krv, sav naš trud, on treba da bude prinijet u nadi da ćemo primiti vijenac slave, kao i u zemaljskim takmičenjima, borbama, pa svi se borimo za nešto, pa neko za novčanu nadoknadu, neko za neku drugu slavu. Svi nešto tražimo. Pa i crkva kaže, pa traži, ali traži ono što je vječno. Traži slavu vječnu, neprolaznu. Traži bogatstvo netrugažno. I traži ga od onoga koji možda ti ga da. A ko može da nam da vječnu slavu, braćo i sestre? Ako ne car slava. Ko može da nam da vječno bogatstvo, ako ne onaj koji je po prirodi bogat? Bog. Pa kako možeš od Boga da dobiješ vječnu slavu, vječno bogatstvo, a da u isto vrijeme od njega ništa ne tražiš? No sve od svijeta, sve od skakavaca, sve od krpelja, sve od vanzemaljaca.